नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज टीवी के प्रोग्राम राज के बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। राज की बात ये है कि 6 जून से जो कुछ हुआ था वो आज तक जारी है और लोग जो बात 6 जून को कह रहे थे, आज सिंध की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उसी बात को रियलाइज़ कर रही है। 6 जून को क्या हुआ था? बहरिया टाउन के बाहर एक जलसा था। जलसे के दौरान लोगों ने जो है जाके जलाओ घेराव किया, नुकसान पहुंचाया, एक पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद वाक़यात में तब्दील हो गया था। और फिर उसके बाद वो एहतजाज और जलसा करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिंध एक्शन कमेटी, उसका कहना था कि ये एक साजिश हुई है, हमारे ख़िलाफ़ भी साजिश हुई है, सिंध के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये तो मुकदमा होगा और 10,000 लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आज गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही है कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध के वज़ीर आला को हुक्म भी दिया कि इसको देखा जाए कि कंस्पायरेसीज़ कौन करता है और सिंध भर में इस तरह की कमेटियां बनाई जाएं जो इस तरह की साजिशों पे नज़र रखें। ये बात कही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 6 जून के वाक़े के बाद। लेकिन अब वो वाक़या हो गया, अब आप किसको ये बता रहे हैं? चूँकि हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और अगर आप समझ रहे हैं कि ये गलत हुआ है तो एक अदालती कमीशन बनाएं जो सिंध एक्शन कमेटी मुतालबा कर रही है। या फिर आपने कहा है अपनी हुकूमत को, या जो सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सारे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, तो मुकदमा तो अब ख़त्म नहीं हो सकता। FIRs हो गई हैं, कुछ सिविलियन लोगों ने FIRs करवाई हैं, कुछ बहरिया टाउन ने करवाई हैं, कुछ हुकूमत ने करवाई हैं, वो तो अदालत के थ्रू ख़त्म हो सकते हैं मुकदमात। ज़ाहिर है कि ये तो हो सकता है कि शायद प्रोसिक्यूशन में सिंध हुकूमत उन मुकदमात की पैरवी किस तरह करे या ना करे, वो अलग बात है। लेकिन आप इस तरह आप रिहा नहीं कर सकते लोगों को। और लेकिन ये पूरी आपको बात समझ में आनी चाहिए थी कि सिंध में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन आगे चल के पीपल्स पार्टी को या सूबाई हुकूमत को गले में पड़ना है, जो अभी पड़ चुका है। इस वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत आइन 140 के तहत सिंध हुकूमत के ख़ात्मे की बात भी हो रही है, ख़त्म हो सकते हैं मुकदमात। ज़ाहिर है कि ये तो हो सकता है कि शायद प्रोसिक्यूशन में सिंध हुकूमत उन मुकदमात की पैरवी किस तरह करे या ना करे, वो अलग बात है। लेकिन आप इस तरह आप रिहा नहीं कर सकते लोगों को। और लेकिन ये पूरी आपको बात समझ में आनी चाहिए थी कि सिंध में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन आगे चल के पीपल्स पार्टी को या सूबाई हुकूमत को गले में पड़ना है, जो अभी पड़ चुका है। इस वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत आइन 140 के तहत सिंध हुकूमत के ख़ात्मे की बात भी हो रही है, कभी गवर्नर राज की बात हो रही है, पूरी वफाकी काबीना सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रही है, और पूरी सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत या तो ट्रैप हो गई थी या इतनी अकल नहीं थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है जो आज कह रही है कि साजिश हुई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है हम नहीं जानते। लेकिन पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के उस खिताब का एक क्लिप, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कंस्पायरेसीज़ हो रही हैं और जो बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उसका अजाला किया जाए। तो आइए सुनते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा। कॉन्टेक्स्ट बहुत से तनकीद होता है, तो इस तनकीद को मैनेज करने के लिए मेरा ख्याल में आपको हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई कोऑर्डिनेटर, कोई ऐसा किसी को ज़िम्मेदारी देना चाहिए जो आपके हुकूमत और पार्टी के काम को उस इलाके में मॉनिटर कर सके। इसलिए पूरा पाकिस्तान यहाँ देखते हैं, वैसे ये मंसूबा शायद आप हर शहर के लिए ऐसे कोई मंसूबा मेरे लिए बना के पेश करें, ताकि ये जो साजिश या ये जो कंस्पिरेसीज बनते हैं, आप अपना जो रिस्पांस है या आपके जो अपने काम है उस पे आप इस काम जारी रखें। जैसे मैं कह रहा था, काम तो इतना ज़्यादा है, वसाइल कम है, तो हम ज़्यादा मेहनत से इस वसाइल की कमी को मेकअप करेंगे। तो आपने भी अपना मेहनत में इजाफा करना है, CM साहब भी अपना मेहनत में इजाफा करेगा,
اور سی ایم صاحب ہمیں کوشش کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے عوام میں صوبہ میں ایک پکچر پینٹ کیا جا رہا ہے، کوشش پینٹ کیا جا رہا ہے، ایک بے چینی کا ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کب کوئی وفاقی کت پتلی پہنچ کے میں کیا کہوں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کبھی کوئی شور پرست اٹھ کے کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے، پھر سب لندن پہ کی جو ریموٹ کنٹرول والے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا ذمہ داری ہے اس صوبہ کے عوام کا نمائندگی کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. کسی اور کا بکواس سننا آپ کا ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اس صوبہ کے عوام کے حق کا تحفظ کرنا، اور بالکل ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی حق ہو، جمہوری حق ہو، انسانی حق ہو، آپ نے پورے طریقے سے اس صوبے کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے اور کسی کا خوف میں نہیں آنا ہے. کوئی آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو جو اب کہہ رہا ہے کہ سازش ہوئی تھی، لیکن ہم تو تب کہہ رہے تھے، پورا سندھ کا معاشرہ اس وقت کہہ رہا تھا، ادیب، صحافی، دانشور یہی بات کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی ضرور بات ہوئی ہے جس کو سیاسی طور پہ فائدہ لینے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور اب یہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے واقعے کو استعمال کیا جا رہا ہے. کون استعمال کر رہا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اس کی بات خود نہیں کرے گی، اگر پیپلز پارٹی ان ملزمان کو ظاہر نہیں کرے گی، اگر اس پورے واقعے کی عدالتی انکوائری نہیں کرائے گی، تو لازمی لوگ یہی سمجھیں گے کہ حکومت خود اس میں ملوث ہے. چونکہ سب کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف سندھ حکومت کچھ نہیں کرے گی. اس سے قبل جو کچھ دیہاتی لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سندھ حکومت کا کوئی بندہ ان کے پاس نہیں جا رہا تھا، لیکن اگر بحریہ ٹاؤن پہ نقصان ہوا تو وزراء وہاں پہ پہنچ گئے، سیاسی جماعتیں وہاں پر پہنچ گئیں. لیکن اس پورے فنامنا میں سندھ کی قوم پرست جماعتوں کی جو ایکشن کمیٹی ہے، سندھ ایکشن کمیٹی، انہوں نے نہ صرف گرفتاریوں کی مذمت کی، لیکن انہوں نے اپنی ایک وقت تو ایسا آیا کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے رہنما نے خود جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا. زین شاہ صاحب نے، کوئی جیل اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی پولیس ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو سیاسی طور پہ لازم یہ سارا کچھ حکومت کے خلاف ہے. اس کے بعد اب سندھ ایکشن کمیٹی کا سندھ بھر میں ایک انہوں نے ایک جدوجہد شروع کر دی ہے. ریلیاں نکل رہی ہیں، گھاروں سے شروع ہو کے یہ بدین تک سلسلہ جائے گا، اور پھر پورے سندھ میں اس طرح مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، جگہ جگہ پہ تقاریر ہو رہی ہیں جن کو سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنما جلال محمود شاہ، قادر مکسی، ریاض چانڈے اور دیگر رہنما خطاب بھی کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ پوری موو بھی سندھ حکومت کے خلاف ہے. اگر سندھ کو سمجھنا چاہیے، سندھ کے قومی کارکن، سندھ کے قوم پرست کارکن، سندھ کے سیاسی کارکن اگر احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، یقیناً یہ سندھ، چونکہ پیپلز پارٹی دعوے دار ہے کہ سندھ کے عوام اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ پوری موٹیویشن جو کچھ ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جو پہلے دن جس بات کو نہیں سمجھ رہی تھی، اب وہی ہو رہی ہے. تو بہرحال اس وقت سندھ ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس مظاہروں کے دوران رہنما خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، تو میں آپ کو سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی کچھ تقاریر کے کلپ سناتا ہوں. صورتحال آپ نے سنی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی سنا، سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو بھی سنا. اوورال جو پورے سندھ میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کالم نویس کالم لکھ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر قبل اسی پروگرام کے دوران جب ہماری معروف صحافی قاضی آصف سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی پھنس چکی ہے. پیپلز پارٹی ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کر کے پھنس چکی ہے، جو اب پورے سندھ میں اس کے خلاف ایک پوری موو چل رہی ہے. اس موو کو وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، ظاہر ہے کہ وہ حکومت اور سیاسی پارٹیوں کا کام ہے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن بحریہ ٹاؤن ایسے لگ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن بہت ساروں کو لے ڈوبے گا، جس میں خود حکومت بھی شامل ہے، جس میں خود سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. لیکن بحریہ ٹاؤن ان سب کے بارے میں کیا کرے گا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس پہ ہم نہیں جا رہے. بحریہ ٹاؤن کیا کر رہا ہے، ملک ریاض
राज क्या कर रहा है उनकी बात को छोड़ के भी हम अगर मजमूई सियासी सूरत हाल की बात करें तो 6 जून से लेके आज तक सिंध में एक सियासी मूवमेंट है, एक सिंध में सियासी लोगों का तहरुक है। सिर्फ सिंध से निकल के लाहौर और इस्लामाबाद में लोगों ने इनके हक़ में मुजाहरे किए। लाहौर में अगर सिंध के लोगों के हक़ में मुजाहरा हुआ और इस्लामाबाद में तो एक पॉजिटिव बात है, मस्बत थिंग है, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, दीगर इलाकों में होना चाहिए। ये ख़ुद लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का अमल है। लेकिन मजमूई तौर पे ये सारी मूव जो है इसको समझना चाहिए कि जो सिंध की हुक्मरानी करने वाली जमात है, सिंध की जो हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ जो कुछ सब कुछ हो रहा है उसको समझ में बात नहीं आ रही तो ना आए, पता चल जाएगा। ज़ाहिर है कि जब वक्त आएगा वक्त पे हर चीज़ का पता चल जाता है। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? स्क्रीन पे हमारी ईमेल पता हमारा आपको नज़र आ रहा होगा। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और आइंदा प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। उन करे याद रहे कि सिंध एक्शन कमेटी जा सेकेंड सरबराह आया, मुझे जज्बात की तर्जुमानी याद रहे। डॉक्टर कादिर मोहसिन बदीन निहायत बाशऊर माण्हुनि जो शहर आहे। बाशऊर माण्हू असां ॿुधो त तव्हां बाशऊर आहियो, उन करे चयोसीं त पहिरीं वञी तव्हांखे यादगिरो ॾियारियूं त बाबा ही जेके हुकुमरान अथव ये फोरू अथव, तव्हांखां ज़मीन पिया खसनि और तव्हांजे ज़मीन पेरनि जे हेठां कढनि पिया ऐं रुपए ऐं मूड़ियुनि जे चंद मूड़ियुनि जे हेठि। हाणे इहो हितां खां कोन शुरू थींदो, इहो रुगो पहिरियां टाउन आहे, तो हेॾा ज़ुल्फ़ाराबाद बि हिननि जो इरादो आहे कि बर्बादी करणु चाहिनि था। तो यादि रखो त जंहिं ॾींहुं तव्हां पंहिंजी रोक न कई, पंहिंजे ज़मीन जो बचाव न कयो, त पोइ तव्हांखे अॻियां पंहिंजे पेरनि लाइ ज़मीन कान मिलंदी। 1970 खां वठी असां पीपल्स पार्टी जे ज़ियादतियुनि जे ख़िलाफ़ असां हमेशह मुज़ाहिमत कई आहे। मुंहिंजे बाबे, मुंहिंजे ॾाॾे, मुंहिंजे हर हिकु कई आहे। पर ही आदि मुजरिम जीअं त अवां खे चूंडींदा रहिया आहियो, ही चवनि था चोरी बि करियो वरी बि कंदासीं, वरी बि पैसा ॾेई माण्हुनि खे वरी अची वेंदासीं। यादि करियो इहो त थींदो पेरनि जे हेठां तव्हांजी ज़मीन कान हूंदी, पेरनि जे हेठां ज़मीन बचायो। हिन जे लाइ सिंध ही जेका सिंध एक्शन कमेटी आहे इन जे लाइ कनि। हाणे वज़ाहतूं जेके वज़ीर वज़ाहतूं पिया कनि, असां चवंदा हुआ वज़ाहतूं न करियो, जेको बि करियो अमल करियो। जे तव्हांखे न आहिनि त पोइ केस ख़तमु करियो, उन्हनि माण्हुनि खे छॾियो छो ऐं ॻोठ ॾाइणु बंदि कयो ऐं माण्हुनि खां जेसि ताईं अवाम खां माफ़ी न ज़ालू न थींदो। सिंध जे लखा माण्हुनि जे साम्हूं असांजे मथां कूड़ा फरियाद दाख़िल कया हुआ। लखा माण्हू मुंहिंजा शायदि आहिनि, अवां त चंद 100,000 हूंदव, पर जेको आहे सो लखा माण्हुनि जे अॻियां असांजे मथां ज़्यादतियूं कयूं वयूं, असांजे मथां फायरिंग कराई वई। ऐं हाणे मुकमिल सिंध हुकूमत हिन में शामिलु आहे। सिंध हुकूमत असांखां माफ़ी वठे, सॼी अवाम खां माफ़ी वठे, त हुननि जेका ज़्यादती कई आहे उन खां हाणे वरी आईंदा ईअं न कंदा। जे अगरि नथा कनि त यादि रखी छॾियो त ईंदड़ वक़्त जूं इलेक्शनूं जे अगरि तव्हां वरी बि ॾाढाई कई, वरी बि माण्हुनि खे अहिड़नि खे आणींदो त पोइ तव्हांखे को बचाए कोन सघंदो। असां त बचाइण जी आख़िरी कोशिशि करे रहिया आहियूं, उमेद त असांखे तव्हां साथ ॾींदो। ऐं ही जेके हिन वक़्त में बदीन जे इलाइक़े में पाणी जा बहिरान हली रहिया आहिनि, ज़राअत जो पाणी मसइलो आहे, इहा ॻाल्हि आहे। पर इहे बहिरान कंहिं आंदा? पीपल्स पार्टी आंदा। छो त 1991 जे